मैं कुनिया गनी हमर का गला मोर ससुरा घर के मैं कुनिया गनी मोर बरसला कुनिया संग मैं पिरती गनी मोर बरसला कुनिया संग मैं पिरती गनी जे मोर गर्भ जन्मिला मोर साली ई मोर साली पे जन्म करते मोर प्रसाद दादा के मोर प्रसाद दादा तार जुड़े छी जे बोल ठीक के गया है के मोर पर पिला तार सांजी के घर गया है के मैं बुझाई दे बजा जति बाप धन सुनबे पंडित भाई एवा पानन का मोर मुड़ा छु बात सतिहार बात सोखा सोत कोथा एमन तो केते दिन गोला रावण गर्भ बास होला रावण गर्भ बास होला कि रावण गर्भ कला जे मोला रे मेरिया रावण गर्भ कला जे मोला काना कहला तुम एटा मुजी सोर नि बाबा दोसना पत्रो के मोर सतिहार बात देखे ले गटा किंती कर जेती जे पहले भाभी ना मोर साथ होते कुमार उठे मोर ससुरा घर के कुनिया गनी मोर बरसला कुनिया खान में तुलसी गनी जे मोर गर्भ जन्मिला मोर साली ई मोर साली पे जन्म करते मोर प्रसाद दादा के मोर प्रसाद दादा तार जुड़े थी बोल जी के गया है कि मोर बरसला सांझी के गया है कि हुई काना कहो बोते केबा सुना बोलते जे आगो सुना तो केन पुराण रो कथा गुटे पचराले सिना कि जणे कहि पारबा अंदा धना जदी पचराबा बोले अंदा धना पचराले तुई तो ती तोर बुआ तार बुआ भी निकि इटा सुना इटा पुराण रो कथा धना नै सेटा अंदा धना दिले अर्जुन कृष्ण के पचरे दिले अर्जुन कृष्ण काना अर्जुन पचरे दिले अर्जुन का बोले जानि का बोले अर्जुन बोले हे नंदर बोला मोर क्या गला अर्जुन बोले हे नंदर बोला पूरा अंडा भितरे कुकरा चिया मोला हां अंडा तो नहीं फाटी केन बाटे तार जीवन बोला केन बाटे गोला ए अंडा तो घुले गोला अंडा भितरे बोले कुकरा चिया हेता तार गुड़ मोड़ पय खैतला न सब अंदर खुले जीवा गोड़ मुड़ कुआ सब हेतला न चिया चिया करी रोबो तला परे अर्जुन पतराले अर्जुन बोले नंदर बोला कुकरा अंडा भितरे कुकरा चिया मोला केन बाटे तार जीवन बोला जे अंडा नहीं फाटला कृष्ण संग संग उतर तले जे अर्जुन बुझिन पाले अर्जुन थिले सब पर बड़ बेड़ा श्री कृष्ण बेले सुनो है अर्जुन सला बोले आर उल्टा अर्जुन के गाली हिचन श्री कृष्ण बेले सुनो है अर्जुन सला कुकरा अंडा भीतर के जेन बाटे जीव आसीथला से बाटे से जीवटा काली रे भक्वा ताने करी तोर अंडा नि फाटी गोल हेकरी थिला बेले अंडा भीतर के जेन बाटे जीवन थला अर्जुन देखिथिले के कि तुमे देखिचो नहीं जेन बाटे जीव आसी करी घोटर लागिथला से बाटे से जीवटा जे छबले तमर अंडा नि फाटी गोल हेकरी थिला तमरटा होचे धंदा मु जेनटा पते जे राधा कृष्ण कथा राधा कृष्ण पुराण फाड़ी ने प्रमाण देबे तमर राधा कृष्ण कइदा राधा कृष्ण कथा धंदा नि से तमर राधा कृष्ण ता बनि करे पुराण फाड़ी देबे कोनी बोले तुम्हें काना बुझलो मोर ससुर घर के हमर ससुरा घर के कुनिया गने बरसला कुनिया तुनी का कहला ससुर घर को कुआ गनी बरसलार कुनिया से फिरती गनी सुनो इडा हो जे सत्य जुगर कथा सत्य जो काहेटा सत्य जुगरे विष्णु लक्ष्मी के बियाह हितिले आ जलंधर दैत्य बियाह हितिले वृंदावती सती के आ शिव बुढ़ा बियाह हितिले पार्वती सती पार्वती गुडे सती थिले पार्वती सती बोली शिव साइ जे युद्ध कला शिव के मारी नि पड़ते के हरे नि पड़ते वृंदावती भी गुडे सती थिले बोली करी जलंधर दैत्य साइ जे युद्ध कला के मारी नि पड़ते के हरे नि पड़ते माजी सती बोली जलंधर दैत्य आ शिव को युद्ध चाली युद्ध होउछ युद्ध जे दिन दिन के बढ़ी चला न 4-5 दिन दा होली गला 33 कोटी देवता दिले चिंता कले जलंधर दैत्य तो शिव युद्ध करछन के कागे हरा जिता नहीं हेबा जदी भी काले जीवा जे शिव हारी जीवा हम 33 कोटी देवतार मुंह टेकी बात नहीं चाली पनो सबकर मुंह तलके हे जीवा बोले सब देवता ने मिसिकी ब्रह्मांकर पास के बोले 33 कोटी देवता जेन ब्रह्मांकर पास के आले ब्रह्मा के का बोले करी कहले ब्रह्मा के बोले जलंधर दैत्य और शिव युद्ध करछन के कागे हरा जिता नहीं हेबा तुमे किछि उपाय कर जनता जलंधर दैत्य हारबा जनता शिव जितवा ब्रह्मा का बोले ब्रह्मा बोले इथि उपाय मोर पाखे न तुमे विष्णुकर पास के जाओ कथा सुनो कोआ कथा गोटे जदी मीमांसा करी नि पारछन ब्रह्मा 33 कोटी देवता के फेर करे विष्णुकर पास के पठजन जदी विष्णुकर पास के आले का बोले सही कथा का सही कथा कहले सतन जे विष्णु का करथले से समय रे विष्णु ना कुलरे लक्ष्मी के धरि करी अनंत सज्जा करी पहला पालपटी पके करी पालपटी बोले ओटा अवस्था गो आगो अनंत सजा बोला विष्णु अधा स्वर्ग रे सुई दिले मुई तोला सुइतले का बोलथनी कथा कर ऊपर हां अच्छा अच्छा विष्णु बोले तुम इथि लाई किछि चिंता नहीं करो तुम रास्ता रे तुम जो मुई तार व्यवस्था करू छे मुई कथा सुनी नि आते कहार साथ होके के कुआ गला सटा कह मते इगुडे पेट पेटियन मै किना देगे गो कहार साथ होके के कुआ गला सुनो सब देवता अनको विष्णु बटे देले विष्णु बटे देले जलंधर दैत्य आ शिव तो कार से मुरसे युद्ध करू छ मूर्छा आ लक्ष्मी के विष्णु ताकर कोरे धरि कार मुरसा रे छ अभी न जे मूर्छा जा हां यार विष्णु रहल सेना जलंधर युद्ध करू छ आडे फिर विष्णु काना कोले जानि छ विष्णु क्या करे आर गुडे जलंधर भेस धरि ने गेली विष्णु जलंधर फेस देले हां पहले युद्ध करी जीवार काजी युद्ध करी जेबा लेने से ताकर ससुर घर के कुआ जीवार लगे ओगो जदी विष्णु जलंधर फेस देले केन के गले ताकर ससुर घर के विष्णुकर ससुर होते वरुण राजा विष्णुकर बरसला होते जलंधर दैत्य तांकर घर के गले जेते बेले विष्णु जलंधर फेस धरि पहुंची जेछन वृंदावती पास के वृंदावती देखले सती राव मोर स्वामी शिव के मारी घर के आसली से उसत वृंदावती नहीं जानबा जे विष्णु मोर घर फेस होते से न जाने प्रकृत मोर स्वामी बोली हां जेते बेले स्वामी बोले भाभी ने आलती बोले जेते बेले घर से धरि ने गेले विष्णु बोले आज मौका আছে বলে वृंदावती के हरण कर दिले जेते बेले वृंदावती को हरण कले
বৃন্দাবতী অসতী হয়ে গলে তারপরে শিব বুড়া জলন্ধর দৈত্যকে মারি পারে তারপরে শিব মূর্তিরে জলন্ধর দত্ত এটা বিষ্ণু তাকর শ্বশুর ঘরকে কুনুয়া গলা আনতা শ্বশুর ঘরকু কুনুয়া কনি বর্ষলার কন্যা সেই বিরোধী কনি মোর করবু জন্মিলা মোর খালি বলছিনি যে কাহার করবো বিষ্ণু পরে তার পরশলার কুনিয়াকে হরণ কলে হয়। সেটা হইছি শ্বশুর ঘরে যে কুনিয়া গনি পরশলার কুনিয়া সঙ্গে বিরতি কনি হইছি মোর করবু জন্মিলা মোর খালি বিষ্ণু যেহেতু হরণ করে বিষ্ণু এটা জন্ম করতেন তাকর খালি কি গুটে কাহার শালীকে জন্ম করছি বিষ্ণু জন্ম করতেন তাকর খালিকে মোর করবু জন্মিলা মোর খালি বিষ্ণু যেহেতু হরণ করতেন বিষ্ণু জন্ম করতেন তাকর খালি বিষ্ণুଙ୍କ ନାଭିରେ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଜନ୍ମ ଶ୍ୟାମଲି শালী অমর কো সংবিধান লেখা আছে গুটে গছর 10টা না আছে ফুলর বি 10টা না আছে আর ফলর বি 10টা না আছে পদ্মর তার অন্য নাম গুটে শালী সে বিষ্ণুଙ୍କ নাভিରୁ জন্ম ହେଲା মোর গর্ভ জন্মিলা মোর শালী কি মোর খালি জন্ম করতে মোর কথা কথা বলছিনি আগো বিষ্ণুଙ୍କ নাভিରୁ যেন পদ্মটা জন্ম হইଥିଲା পদ্ম জন্ম হইতা সেই পদ্মରୁ চতুর্মুখ ব্রহ্মা জন্ম হইଥିଲା বিষ্ণুଙ୍କର বড় ভাই হেলে যে ব্রহ্মা মোর শালী জন্ম কলা মোর বড় খাত দাগে ব্রহ্মাঙ্কর জুড়ে ঝিও তাঙ্কর বড় ঝিওর না হচ্ছে রতি সন্তান না হচ্ছে সরস্বতী যে বিয়া হলা মোর কায় গলা মোর গুটে পুଅ আছে কৃষ্ণর পোর না কেনা কাম দেব আমাদের ভাগ বেতলে রতি কে বটুগেল আরে কেরচিটাকে ই ছুয়াটাকে দো সরস্বতীকে কৃষ্ণ মুই বিয়া হইছে দুই বাপ তো সড়ু সড়ু হওয়ার দাউন জতিয়া খাড়ু আমা সরু সরু হেমু কি মামু ভন্না কি কোকা পুতলা কি বাবা বড়ু হেমু যে তোর ঘোড়ার হাড় সরাই দিবা করে মাঝি তোমার পো বড়টাকে বিয়াতে না তোমার ছুয়াটাকে বিয়াতে সড়ু সড়ু হবার কথা কিনি হেটা মকসুর ডায়লগ মারছি ভাল করে শুনবো গার না গৌর পালিবি বলছি আর বেকে পিন তুলসী মালে বাপর কোনিয়া পোর খালি বলছি একুরেট ডায়লগ মেরে চন হেলা কি নি হেলা এটা তো পদ্ম পুরাণ প্রমাণ দিতেছে তুমি কেনটা ধন্দা বলছিল মতে ঠান্ডা লাগলা কি না হে শুন গো সজনী কহিবা বুঝাই কিয়ে সভা মধ্যরে মতে আগু এ সভা মধ্যরে বুঝাই কহিলে শুনিবে সভা পণ্ডিতে শুনল সজনী কহিবা বুঝাই এ সভা মধ্যরে মতে এ সভা মধ্যরে বুঝাই কহিলে শুনিবে সভা পণ্ডিতে কহ কহ রে ধন ততে পচারুছি শ্যাম ঘন ততে পচারুছি শ্যাম ঘন গো কহ কহ রে ধন মাস্টার মানে তৈরি ছিলে পাকজ ভিতরে ভরা হইতলা স্কুলে ছিলা তালা মরা হইতলা सत्य जुगरे पाठके रखिथिला के आरे कलिजुग के पाठके आनी से पाठर प्रथम रे का का जिनिसटा बाहरी दिला आ से पाठके प्रथम रे के पढी आर गुटे कथारी बाबू हे केउ छिया गर्भ रे गो केउ छिया गर्भ रे गो केउ बापा जाई
ମାସକୁ ଯେ କେତେ ଥର ଗର୍ଭେ ଥିଲେ ରହି केन झियर गर्भरे तार बुआ देगी तार झिर गर्भरे से लुकी कर रहसी झियर ना कहना बापा ना कहना से कां हला जे तार झिर गर्भ के लुकी जाय बेले केभे इटा लुकसी प्रत्येक मासे हां मोर बापा तमोर गर्भे मासे भी नी लुक पाताली तोर बुआ तोर गर्भरे लुकता के गो जे लुकासी शतान ना कहना जे लुकसी शतान ना कहना अच्छा अच्छा आ उठे कथा क्या बता पाठो पत्रे जो अगर रविवार दिन की पा छुट्टी हेला धन केहू पुराण रे एहा अछि गो प्रमाण शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार ई 7टा बार भितरे रविवार दिन कहला जे स्कूल कोर्ट कचरी सब छुट्टी हेसी और बाकी दिन कहला जे छुट्टी नहीं होय केन पुराण रहछ प्रश्न पत्र जे टिके टिके गले पत्रे नी जानबा एगो पाठ के न रखितला पाठ के की आनला पाठ रु क्या दिन जन्म हेतले एटा भेल जानमी केन झिर गर्भरे केन बापा माने मास्टर केते थर लुकुतन झियर ना काना बापा ना काना एटा भेल जानमी एतकी दिन थिला रविवार दिन कान जे छुट्टी होला जेंद्र में मैडम पापा रे तमर सरगीपाल स्कूल के जिमे पोखरे दिन क्वार्टर रे क्वार्टर जेन दिन ताला मारने हेतने कबा सती घटन मैडम ई बखरे बोले क्वार्टर से कान जे ताला मेरछ बोले मु तार आंसर देमी आ गवर्नमेंट तरफ रु छुट्टी होचे आगो मु यहाँ जे तुमको कहनी सत्य जोरी पाठ अच्छा सत्य जोरी घर बाद में छुट्टी हेते लाउ ई कालीर की प्रतिमा तमरी नवीन पन्ना के नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जारी पाठ पढ़ रे हे पाठ न पढ़िले खाई बुमार पाठ न पढ़िले खाई बुमार रे पाठ पढ़
কামনা পূরণ করিণ ফেরি আসিছিলে গয়ে গোপনর পাঠ পড় রে পাঠ পড় যেতেবেলে কৃষ্ণ বলরাম অবন্তী নগর কে পড়ি যেছন শান্তি পুনি হচন তাঙ্কর গুরু বাপা যেতেবেলে সিধি রস্তি চাক্ষর কে সিধি কলে তাঙ্কর গুরু বাপাই কহলে বিদ্যা তো সাধন সরি যেছে তমকে দক্ষিণা কানা দমু বলে শান্তি পুনি বেলে বাবুরে মতে টঙ্কা সোনা পয়সা মোর কিছু লোভ নেকি দরকার নাই মোর ছটা পুଅ ଥିଲେ ছয় পুଅକୁ ଯମରାଜା ମାରି ଦେଇଛି ଦୁହି ମାହାଜି ମୁଁ ସାମେ ଇହାଦେ ବଞ୍ଝା ମାଝା ହିସାବରେ ରହିବୁନ ତୁମେ ମୋର ଘରେ ପୁଅ ହେକରୁ ରହିବ ବୋଲେ ଇଟା ହଉଛି ମୋର ଦକ୍ଷିଣା ବେଲେ କୃଷ୍ଣ ରହିଲେ ବି ମଲେ ଯଦି ନି ରହିବେ ଗୁରୁ ଦୁରିଆ ହେବେ କାଣା କରସି ବୋଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯମରାଜା ଆଣିକେ ଯାଇକରି ଯମପୁରକେ ଯାଇକରି ତାର ସାମ୍ନାରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ ବେନି ନେତ୍ରରେ ଦେଖିକରି ଦର୍ଶନ କଲେ ଯମରାଜା ପ୍ରଭୁ ତମକେ ଆଜି ହେବେନି କାଣା କହୁଛ ଯେ କହ ବୋଲେ ଯମରାଜା ପତ୍ରଚନ୍ କୃଷ୍ଣ ତୁମେ କାଣା କହୁଛ କହ କୃଷ୍ଣ ବେଲେ ଶାନ୍ତି ପନି ମୋର ଗୁରୁ ବାପା ତାଙ୍କର ଛଟା ପୁଅକୁ ଉପରେ ତୁମେ ମାରି ଦେଇଛ ସେ ଛଟା ପିଲା ମୁଇଁ ନେଇଯାଇଛେ ଏଇଟା ମୋର ଦକ୍ଷିଣା ଏ ବେଲେ ଯମରାଜା ଛୁଟା କଥା ବେଲେ লোক যাহাকে যে মরিগলে খালি মোর দোষ দেশন মোর কাঁ পড়ছে যে মু পরর পিলাকে মারমি কিন্তু মু আগত কথা জানিথিনি যে কৃষ্ণ পড়ি আইবে অবন্তী নগর কে গুরু দক্ষিণা মাগলা বেলে ছটা ছুয়া বিপদ বেলে সাহায্য হেবে বেনি আর ছটা ছুয়া কে নিউ মারবার তাল পানি ভিতরে লুকে গুরু রখিছে বেলে তারপরে যা কৃষ্ণ কইলে তুমি কাঁ থন লাগে আস্তা লুকেছ পানি ভিতরে তারপরে যমরাজা গোল পড়ালে দেখো প্রভু মু তো বুদেল গুড়িয়াটা কুষ্ঠ রোগী তুমি ছটা ছুয়া কে নেই আলে তোমার বেনি নেত্রে আমনা সামনা ভেট পড়ি দর্শন কলে তো প্রভু মোর কুষ্ঠ রোগী ছাড়বা সেতনে লাগি ছটা পিলাকে পানি ভিতরে লুকেছে বেলে কৃষ্ণ তথাস্তু কলে যমরাজা আর কুষ্ঠ রোগী ছাড়িছে শান্তিপনের ছটা পিলা আনি শান্তিপনকে সপি দিছন